हाय हेलो नमस्कार मु मोर आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को आरंभ करुच्ची मु सकाळु उठी सारिलानी जेहेतु सुईटी पाठ पढ़िया को जीव ताको रेडी करी छाड़ी दे मु सकाळु सब काम कर सारिलानी सकाळु तो ढेर सारा काम रही था जेमती घर ओलियाठू बार ओलियाठू सब तो वीडियो रे देखई हबनी मु आसी टिके ब्रश कली तब जाउछि सिबुनु के उठेबी उठी पइले सिबुनु आज्ञा अरे सिबुनु उठी पड़ी रे देखो गुड मॉर्निंग चल ब्रश कर दो हाँ ना आओ ब्रश कर ना ना को दीदी को आला शोला उठी गला हरी तू तो भल जानू दीदी को जाइए कहून से जरा पाठ पढ़ी जाइए गध शोक रख खाली गध भल लगे पेस्ट लगे ये ब्रश आनी ब्रश कर दो बाबा वाले पूरा कदली आने चूड़ा खाइए बोली चाहे दात बस दौच सिबुन को आनी बेसिंग पर बसई दी ब्रश करिए बोली दिन सारा आज किसी व्लॉग बनईनी जहाँ सका बनई कहीं मो मुंड भारी जोर बिंधा होता कौन पे बिंधानी भाई भी बिंधा होता किसी व्लॉग बनईनी जा सन्ध्या आसी बाबा आसते क्षीर नहीं कि मो बाबा भी पनीर आणिक आसते कहले पनीर टा मामा छाणीदेबू मुझे खाइबी बोले हाँ आ लेखन कोली भी आनी से भी देखनी देखी स्वीट सिबुन खाइए केमती रिएक्शन देखी से केबे भी लेखन कोली केबे भी खाई ना कि देखी ना आज फास्ट टाइम खाइए सेटा देखिले देखी तर पनीर की मुझे काटी देती काटिक से कॉर्नफ्लावर बेसन टिके हलदी टिके गुंड लंका लुण टिके करी पाउडर देकी गुले छाणी देती कहीं अल्प तेल छाण केवे भी अधिक तेल दबनी कहीं तेल ही खराब हो जाए कला पड़ जाए देखो बर्तमान मुझे तेल के कला पड़ी आगु दुथर छाणी बाबा मुझे तेल खाया देखनी वीडियो बनई नी तो मुझे बनैबी कि नहीं भाविक बनई जेहेतु तेल मारिदे अधिक तेल पिठा भी मानने कहीं बंका टंका है सिबुन भी भारी हैरान करते कहते मत दे रह से बिना पेंट थी तो वीडियो आनी नी मो बाबा गोटे पिठा गुड़ जो रखी पनीर छाणी खाया से कहले भारी टेस्ट बाबा आसते खावाई मो ससुर रुटी भी किसी क्षीर देती जेहेतु देह भल ना से ऑयल जिन खाती ना मुझे रुटी देती खायापी रुटी दे सारी आसी चाह बसई मो देह जेहतु मुंड बिंधा होता मो 2 कप चाह करी गोटे कप चाह नहीं दे बर्तमान देखिली पनीर थुआई बाबा जो आनी फ्रिज रखीदेवी देखना फ्रिज रे केते सारा ठंडा जी आसवे निश्चिंत गोटे ठंडा देवी पीवाई कि मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जब मोर नुआ नुआ वीडियो आप जापे पूरा मो देह खराब मैं ठंडा हो सारी ज्वर भी हो रात सारा मुझे शोई पारनी वीडियो एडिटिंग कर रात वीडियो एडिटिंग कर पारे मो देह एत खराब लगे स्वीटी बाबा जेहेतु जाइए बजार आड़े मो देह भल ना मो किसी छतु स्टिक आनी जो तार सक्स थाए मैंने टमाटो सक्स एमती व्हाइट कलर सक्स थाए ढाली प्लेट्रे भी छतु स्टिक बाहर करी बसिक निजे एका एक खाई जेहेतु स्वीट सब नथिले ट्यूशन जाते भी रखी मैंने मु खाई नहीं कि 3टा बाहर 3टा थिला से खाई आसिक पछरे देखो कि बढ़िया से खाऊँ मैंने बहुत टेस्ट भी थिला रक्षासन भाया बसिक खाई चलती देह भल ना तथापि माने पूरा फाइन अच्छे खाई सारिक जा भाभी लुगा टे चौदेवी कहीं सूट सिबुन जेहेतु नहांती भाभी बस खाइली अभी खाई सारी पूरा प्लेट सफा करदेली प्लेट नहीं बेसिंग रखिकी आसली आसिक पानी पीली लास्ट हम पानी पी सारी टे चाह भी पी देह भल लगुन जमार भल लगुन
ଚାହା ବି ଚାଲିଲା ବେଳେ ବୋଉ ବି ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ ହେରି କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଥାଏ ସେ କହିଲେ ବାବା ଆଣିଥିଲେ ଲେଖନ କଲି ଟିକେ ଚାଖୁନ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ କେବେ ଖାଇନି ଆଗ ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଖାଇଛ ନା ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେ କୋଳି ସେମିତି ଖଟା ସୁଇଟିଆ ବି ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ଏ କୋଳି କିଏ ଆଣିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆଣିଥିଲେ ଖାଉନୁ ଟିକେ ନା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ମୁଁ କହିଲି ଏ କୋଳି କେବେ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ କହିଲେ ଖାଇବା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର ସିଏ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ନୂଆ ବି କହିଲେ କୋଳିରେ କ'ଣ ଅଛି ଖାଲି ତ ଚୋପା ମଝିରେ ମଞ୍ଜି ଖାଲି ସେଠି ଖାଲି ଖଟା ଖଟା ଲାଗେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେ କୋଳି ସେମିତି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏରି ଲୁଗାପଟା ଚଉଦିଆକୁ ଯେହେତୁ ସୁଇଟ୍ ସିବୁନ ନଥିଲେ ସୁଇଟ୍ ସିବୁନ ଥିଲେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ଲୁଗାପଟା ବି ଚୋରି କରିଦେଇଥିଲି ଆସିକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ 3 ଦିନର କି 2 ଦିନର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଗଦିଆ ହେଇଥିଲା ଚଉଦି ପାରିନଥିଲି ଚଉଦି ଦେଇଥିଲି ଏକୁଟିଆ ଯେହେତୁ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏକାବେଳେ ସବୁ କରିପାରେନି ଦିନ ସାରା ହାଲିଆ ହୋଇଯାଏ ଚଉଦିଥିଲି ଚଉଦିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମନ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ନାଚିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟାଣୀ ହରିଆ କେମିତି ନାଚୁଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗୀତ ସେଥିରେ ନାଚିଥିଲି ବସିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ଦେହ ବି ଭଲ ନଥିଲା ସେଥିରେ ବି ଏତେ ନାଚୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଇଏ ଥିଲି ମନ କାଇଁ ଫ୍ରି ଥିଲା ଟିକେ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ରୁଟି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଳେ ଆଗରୁ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ବେଗି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ରୁଟି ବନେଇ ସାରିଲା ବେଳେ ସୁଇଟି ବାବା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଢାବାରୁ ତଡ଼କା ଆଣିବି ହେରି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ତାର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଚଉଦି ସାରି ପଛରେ ଯାଇକି ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଜା ବନେଇବି ମିଶେଇକି ଖାଇବୁ ସକାଳ ଡାଲମା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ସେ ରୁଟି ଭଜା ଖାଇବୁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଚଉଥିଲି ସବୁ ଚଉଦି କରି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଯିଏ ଯାହା ଲୁଗାପଟା ଯେଉଁଠି ରଖିଲି ଆଗେ ମୋ ଲୁଗା ନେଇକି ରଖିଲି ତାପରେ ତା ବାବାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସିବୁନଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଯିଏ ଯାହା ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ସଜେଇଦେଲି ଏସବୁ ଲୁଗାପଟା ଚଉଦିବା ପାଇଁ ମୋତେ 20 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ଲେସ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି ଲାଗୁଛି ମୋ ହାତରେ ଯେମିତି ରିମୋଟ୍ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ସ୍ପିଡ୍ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଚଉଦିଲା ଭାବୁଥିଲି ସୁଇଟ୍ ସିବୁନକୁ ସେ କୋଳି ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଢ଼ିକି ନେଇଥିଲି ସେ ଆସିଥିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି ସୁଇଟ୍ ସିବୁନ ଏଇ ଶୁଣ ଶିବୁନୁ ତମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ତମେ ଏଇଟା କେବେ ଟେଷ୍ଟ କରନ ଏଇଟା କି ଗୋଟେ କୋଳି ଦେଖ ଲେଖନ କୋଳି ଏଇ ଟେଷ୍ଟ କଲ ସେମିତି ଖିଆ ହବନି ଏଇଟା ଛଡ଼େଇକି ଖିଆ ହବ ଛଡ଼େଇଲୁ ଏଇଟା ନିଅ ତୁ ଟିକେ ଖା ଦେଖିକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଖଟା ଶିବୁନ କେତେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା ନା ନାଇଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମାମାକୁ ପିଲାବେଳେ କେତେ ଖାଉଥିଲ ଖାଉନ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି ହେଇକି ଆସିଲ ହରି ସେ ମା ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖି ସୁଇଟ୍ ସିବୁନକୁ କୋଳି ଖାଇବେ ଲେଖନ କୋଳି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ତମେ ଏଠି ବସିଥାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହେଲା ଖାଇବନି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି ଶିବୁନ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଛ ନା ସେ ଖାଇଦେବ ସେ ତ ସବୁ ଭଲ ଏଇଟା ଗୁହା ଗୋବର ସବୁ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତଡ଼କା ରୁଟି ଏଠି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଜା ସବୁ ଖାଇଥିଲୁ ତାପରେ ଆସିଥିଲି କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ନେଇକି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ପିଇଥିଲି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି ସେଇଠି ରହୁଛି ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି ମୋତେ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 12:30 ହେଲାଣି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଶିବୁନ ଆସିକି ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ଗେହ୍ଲା ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଗେହ୍ଲା କରିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି